Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excellency Al-Hajj Hanifuddin Mahadun, and Excellency Al-Hajjah Ratu Dawati Mahmud, and Excellency for all my family, all my friends, and all my teacher. Today I will be explain my mapping about different types of sneeze. There are many different types of sneeze. Ada beberapa tipe yang berbeda dalam mesin. Individual can vary in the sensitivity and to irritation and allergen. Seorang individual bisa berbeda tingkat sensitivitasnya terhadap iritasi dan alergi. Different sound in the of sneeze compound. Dan perbedaan suara yang dihasilkan oleh mesin because the variant in the nasal anatomy and respiration muscle strength disebabkan oleh variasi di anatomi hidung mereka dan kekuatan otot respirasi atau pernapasan. Sneezing etiquette and how to sneeze properly. First, covering your mouth and nose with tissue, then wash your hand. Pertama, lindungi mulutmu dengan tisu, mulut dan hidungmu dengan tisu, lalu buang tisu itu dan cuci tangan. Because sneezing is one way that illness and disease are spread. Karena bersin adalah satu cara penyakit atau virus itu menyebar. Etiquette of sneeze in Islam, dan etika bersin di dalam Islam. Allah Azza wa Jalla likes sneezing and dislike yawning. Allah Azza wa Jalla menyukai orang yang bersin dan membenci atau tidak menyukai orang yang menguap. Narrated from Sa'id from his father Abdullah anhu, hadis number 5028. Dinarasikan oleh Sa'id dan ayahnya Abdullah anhu, hadis nomor 5028. If you sneeze, say alhamdulillah, and your brother or companion say yahmukallah, and you say yahdikumullah wa yusribalakum. Jika bersin maka ucapkan alhamdulillah, dan temanmu atau saudaramu akan mengucapkan yahmukallah dan kamu membalasnya dengan yahdikumullah wa yusribalakum. Today for this night I think enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.